Good morning viewers, I'm Nltv Goodmorning News Day, Swat Krasi. Moi sa chumangla phom, aji phujur be khobor khande na cha age de scripture portion ekta inka puri diase. May God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul and body kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ajila thought of the day: seek God's sanctifying peace in every aspect of your life, preparing your heart for His return. The viewers ita mga Ajila healthy tips sa isaw. Papillomavirus (HPV). Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection worldwide, caused by a group of more than 200 related viruses that can infect the skin and mucous membranes. It can be contracted during sexual activity and can also spread through other intimate or skin-to-skin contact. However, most people with HPV don't even know they are infected, and the virus often clears up on its own within 2 years. It is more prone in women, with an estimate suggesting that 80% of women could acquire genital HPV by the age of 50. Now, the World Health Organization has recognized HPV as the cause of several cancers. About 5% of all malignancies in humans, including those of the cervical, vulvar, vaginal, penile, anal, head and neck cancers, particularly oropharyngeal regions, and oral activity are caused by HPV. Over 4 lakh lives are lost to these cancers each year. It is estimated that about more than 90% of cervical cancer are caused by HPV infection. The main contributions to HPV-related malignancies are the virus's persistent infection and the activity of its oncogenes. Due to the lack of noticeable symptoms, HPV infection often appears to be clinically asymptomatic. HPV cause of heart health. In addition to these known risks, the study's results suggest that HPV may also pose a threat to heart health. A new study being presented at the American College of Cardiology's annual scientific session reveals a potential link between human papillomavirus (HPV) and an increased risk of heart health, including coronary artery disease. According to the research, patients who test positive for HPV have a notably higher likelihood of developing cardiovascular issues, such as plaque building up in the arteries, which reduce blood flow to the heart. HPV causes nearly 38,000 cancers a year, including most cervical and throat cancers. An analysis of 7 studies with a total of nearly 250,000 participants found that those who tested positive for HPV were 33% more likely than those who tested negative to develop cardiovascular disease. Transmission. The most well-documented route of HPV transmission is sexual contact, primarily through skin-to-skin or skin-to-mucosa contact. However, non-sexual transmission routes are also possible, including contact with fomites, self-inoculation, indirect transmission via hands, and vertical transmission from mother to child during direct contact with an infected mother's genital tract or through ascending infection, especially after premature rupture of membranes. Additionally, studies have shown that HPV can be transmitted through blood. Effective measures are essential in clinical settings to prevent unintentional HPV transmission, as the virus can persist on medical equipment even after standard disinfection. Raising awareness
and implementing proper disinfection protocols are crucial to reduce transmission and its associated health impacts. Study of HPV vaccine. Now, Stephen Akinfenwa, an internal medicine resident at the University of Connecticut School of Medicine and one of the lead authors of the analysis, says he would like to study whether the HPV vaccine, which can prevent 90% of cervical cancers, also reduce the risk of heart health. The vaccine, which has been recommended for adolescents since 2006, protects against infection with 9 strains of HPV, including high-risk types that are the most likely to cause cervical cancer, as well as strains that cause genital warts. The Center for Disease Control and Prevention recommends that boys and girls receive a series of 2 HPV shots at ages 11 or 12 as part of their routine childhood vaccines, and that people receive 3 shots if their first dose is administered between the ages of 15 and 26. Results of HPV vaccine. The HPV vaccine has been strikingly effective. Cervical cancer deaths in women under age 25 fell by 65% from 2012 to 2019. Stephen Akinfenwa explained that heart disease related to HPV due to HPV infection is preventable, while hoping that the vaccine will be a powerful tool for prevention. If you have concerns about HPV, it is more important to talk to a doctor for proper diagnosis. Chagasang Students Union Bra Koima Chisami Rasta Bia Opor 7-day ultimatum Kikruma Students Union Bra Sunday Din support Janaship. National Highways and Infrastructure Development Cooperation Limited La negligence support Kikruma Students Union Bra Ninda Krushe. CSU Bra concern address Kuranishna Kam Joldi Kurigina Kotam Kuribole Union Bra authorities Kange urge Krushe. Zunabudo Town Council can pishi serious allegations samna kurese. Takan ba district bitor andalaga supply chain do unfair ba control kurese kushe. Manukan ba kwa hisab de council kan monopoly create kurse. Kodi takan ekla pra decide kurbo. Kun kan anda bikri kurbo aro kinega pikabo. Sources arakunaba dukantar ba khobar dia hisab de idu problem do October to November 2024 pale shuru hoise. Kitias Junubudo Town Council ba allegedly verbal orders dishe ki anta bikri kuriya manu aro wholesalers softo khali council logore kinibule lage koikna. Dukandar khan ba kwa hisab te dusra anda suppliers kanke officially banned kuriya nai. Kintu council ba thamki dishe dusra suppliers logore anda na kinibule aro kun khan rules follow nukure takanke threatened fine tirabule. Noilibi punish kurubule kushe. Vendors pra claim kurishe andala quality do phal nai aro consumers kan khushi na pai kina ase limited choices aro transparency lack wa nimide. Critics pra kushe ke itu do free market rights ke undermine kuriase aro itu pra constitutional aro competition laws ke violate kuriase koigna. Mamla upor ZTC pra taken la action ke defined kurishe aro kurishe ke itu policy do dam tik banawale nimide ase. Private suppliers sogo bachit palbra noha nimide aro itu ekla nohoi kina naga political groups saka extra tax ba bachibule nimide supply system ge control kuriase kushe. ZTC bra aro kushe ki taekwondo itu bra eku profit nakamai aro bachit kuribule tayar ase. Council bra itu hi nohoi kina public kange dusra district Kohima, Dimapur aro Mokokchung logot dam compare kuribule kushe. Aro anda laga size uporde council kushe ki anda do external company ba supply kure aro takan la size so kitiaba chutu kitiaba tangor ahe kushe. Council bra explanations digina bi bishi dukandar aro consumers kan itiabi skeptical ase aro public serving body ZTC nishna kan ba private syndicate nishna function nukurubule lage kushe. Especially anda nishna essential commodities te.
Public khan ba open market system ke joldi wapas anibole mang kuri ase. Zenobodo Post Office para service delay or Wi-Fi chulala public complaints support May 5 te jawab dishe. Postmaster Shihoto bra clarify kurishi ki kali official Airtel or BSNL networks kan chulai aro public Wi-Fi to noi kina staff or transport shortage nimide home delivery to available nai kushe. Edu homoy recipients kan ke parcel to collect kurubule contact kurishe kushe. Lagibule laga ATM cards or checks kando otabule nimide retain kurigina asibushe. Itu office de wifi now kena customer la hotspot chalai kena services kan dia se itu bi honishe aro ATM now le check kan aishe koile phone bi na kore aro itu kan return kori die itu kan allegation complaint hali kena se itu la kote verification ki dibole mon jase Wi-Fi dama kan tu public ha tu Wi-Fi no chalai makan department la Airtel la Wi-Fi chalai Airtel la na BSNL la thakisi pella both an Airtel and BSNL thakise khole bi BSNL to unlikely be hogina ase to khali Airtel la hai makan internet ti chalai to public la Wi-Fi tu na chalai makan to aro kideba likely mani staff majority Wi-Fi link kurigena IP braga account kholi die do parcel to hole mani contact number thakila makan call kore home delivery no kore to ki mesa bobo husa ase to home delivery no kore hole bi office la itu portfolio to home delivery limitation hoy kema staff ase aro itu deliver stuff to duita ase aro support duita like na charta hi postman ase hole bi ajikali unlikely duita postman bi vacant ase so to duita postman vacant thakote regular postman ase to duita bi vacant ase aro GDS pra GDS government tax sevak ta khan pra hi officiating postman kura ase aro GDS la post ti duita pra delivered duty jai to milak na char ron pra hi deliver work kura deliver work kura to office te pra deliver kure na office itu bishibak office pra hi kure public ke customer khan ke contact number thakila mani call kuri ke nahi deliver die aur ATM ara check to helma contact number nai itu gani khan to call to no kure holibi call no kore bi return to no kure ini rakhi ke na bi after 2-3 months pichedi amkan customer bisari ke na hise gole to deliver die to ATM aro check or parcel khan to ke return to no kure ni home deliver no kure holibi return to no kure aro rakhi ke na itu home delivery hobole to hole mani amakhan eti to jmoto to hole mani transport gari cycle nohele mani ki amakhan bukhi na jabole to na pare kila mani parcel to busy hoi jay ekta postman laga more than 20-13 pe hoi jay itu pra postman to iman to bukhi na jabo na pare itu pra hi call kuri na customer pra ai na office pra district kam to kimika kure ase ta ami bi do dosar to ko na pare दशर आमी तो कुपन न परे खाली जमतो आमी जमतो दि बहे আছে जमतो दि किनिका काम करे আছে इतु करे আছে स्पेशली दिमापुर कहमा तो हले मानी तखन होम डिलीवरी দিব পারে হলি আমি দশর ডিস্ট্রিক্ট আমি কুপন ন পারে হলি জমতো হোম ডিলিভারি ন করে তো নেসা কবলেন হয় আমি কানা সার্চ pra honya ba to itu Indian Post Payment Bank itu card additional itu yete private ko ta kise koila to holi bi 4-5 months nishna wishe itu transaction withdrawal kam to stop koran to ki limited condition due to shortage of cash পয়সা না থাকা কারণে আমাখান তো ন করে খালি অ্যাকাউন্ট খোলা মানে বি বিশ আছে তো ফোন তো আইবিবি লাও তো হলে মানে কম্পিউটার পৰা কৰিবলৈ হয় তো ফোন পাই আছে ফোন একটাই আছে একটা ফোন পৰা পেমেন্ট বি দিব আৰু একাউন্ট বি খুলিব গলে মানে তো দিগদাৰ হৈ যায় তো একাউন্ট তো খুলি হলে পেমেন্ট তো নজে তো কেছ না থাকা কাৰণে আছে আৰু পেমেন্ট হলে সিএসসি পৰা পেমেন্ট দিয়া আছে কৈছে তো সিএসসি ইনডাইৰেক্ট আমাখান লা ডিপাৰ্টমেন্ট নিচিনা আছে কমন সার্ভিস সেন্টার আছে
তো তাইৰ পৰাই পেমেণ্ট দি আছে এইটো কেছ নাথাকা লাভি এইটো আপুনি হাইলাইট কৰিছে পইলাটো কেনেকুৱা কৰি থাকিছে কোনপটে পৰা কেছ আনি কেনে কৰি থাকিছে পইলাটো কহিমাৰ পৰা কেছ আনি কেনে পেমেণ্ট দি থাকিছে কহিমাতেতো নাপায় এইটো আজিকালি অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে এইটো এনেই নিচা মিচিৰ পৰা আনিবলৈতো নাপাৰে আৰু কাষ্টমাৰ কিমান আহিব যদি কহিমাতি কেছ ল'ব গ'লে মানে আমাক ডিটেইলছটো লাগে ইমান একাউণ্ট আছে এইটো কাৰণে ইমান পেমেণ্ট দিবলৈ আছোঁ কাৰণে কেছ লাগে হ'লেবি কাষ্টমাৰ কিমান আহিব আমাকতো একাউণ্টটো আমাক নাজানিব কি টাইম দি কাষ্টমাৰ আহিব এইটো নাপাৰে আৰু ইমান আমি কেছ ৰাখিবলৈতো 5 লাখ অথৰাইজ আছে ইন এমাউণ্ট 5 লাখ ৰাখিবলৈ আছে এইটোতো পে'মেণ্টটো বেছি হৈ যায় আৰু আনিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় আৰু কেছ আনিবলৈ ৰিস্ক আছে বাই কেছ আনিবলৈ দিগদাৰ আছেতো এইটোৰ পৰাই কেছটো আনিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় এইটো পাব্লিকটো দুখ পাই আছোঁ হ'লে আমাক দিব নাপাৰাহে এইটোৰ পৰাই আছে কেছ নাথাকাৰ কাৰণে না একো পাতা নাই আৰু এইটো কমন চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ কাম পৰা এইটো উইথড্ৰলটো এনেকুৱা যাইছে এনেকুৱা থাকিব আমাক দিব নাপাৰে দেখানি দি থাকিব লাগিব এইটোতো এতিয়া পোষ্ট অফিচ যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি ৱাৰিং কাম এইটো বিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰণটো বিয়া আছে এইটো আমি পাৰ্চনেলি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি কেনে এনেই দুবাৰ তিনিবাৰ বনাবলৈ দিছে হ'লে কেনেকুৱা আছে নাজানে আমাক ইলেক্ট্ৰিক আমাক আইডিয়া নাই এইটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকটো বনাইছে হ'লে আফটাৰ 2 PM লাইট একবাৰ গেছে গ'লে মানে ছেকেণ্ড টাইমটো খুলিব নাপাৰে কম্পিউটাৰ আমি অফিচ নহয় খালি ধৰতো প্ৰচেছ তো একবাৰ লাইট যাইছে গ'লে আফটাৰ 2 PM তো হ'লে মানে লাইট যাইছে গ'লে ছেকেণ্ড টাইম লাইট আহিলে কম্পিউটাৰটো খুলিব নাপাৰে লোডটো শ্বৰ্টেজ অফ ভল্টেজ বেকআপটো আছে হ'লে বেকআপটো নলয় UPS একটা আছে ছোটো UPS একটা আছে আৰু ইনভাৰ্টাৰ একটা ছোটো একটা আছে আৰু UPSটো দুইটা কিনি কেনে আমি পাৰ্চনেলি কিনি কেনে এটা কম্পিউটাৰ ছাপৰ্ট কৰি চলায় হ'লে দুই বাজি বেয়া হৈ যায় ভল্টেজ কমটি হ'ব পৰা নাপাৰে আৰু একটা ক'বলৈ মন থাকোঁতো দিন ভাল হ'লে মানে চামটো কাম কৰিব পাৰে হ'লে দিন বেয়া হ'লে মানে 2 বাজি কম্পিউটাৰ খুলিব নাপাৰে কি ইছ্যু আছে আমি ক'ব নাপাৰে ইলেক্ট্ৰিক আৰুতো একো পাতা নাই মাখানে এনেই এইটোতো পাতা নাই আমাখান কি কাম কৰি আছে এইটো মেনেজ কৰি কেনে চলাই আছে আমাখান না ৱাইফাইটো আমাখান দোচাৰ ৱাইফাইটো নলয় খালি ষ্টাফ মই যে একটা ফোন পৰা একটা ফোন বিএছএনএলটো মেচিনটো বিয়া হৈছে গৈছে এতিয়া এয়াৰটেল ফিট কৰি ডেভেলপমেণ্টে হালিছে এয়াৰটেলটো তো এইটো দিন ভাল হ'লে মানে আৰু লাইট থাকিলে মানে এয়াৰটেলটো এতিয়াতো ভাল চলি আছে হ'লে বিএছএনএল তেখান বনাই দিব কিনে ৰাখি আছে হ'লে এতিয়াতো ইনষ্টলটো হোৱা নাই আৰু এতিয়া পোষ্ট অফিচতে ওভাৰঅল টোটেল ষ্টাফ কিমান আছে ষ্টাফটো হ'লে মই 8 জনে আছে এইটো অফিচতে ৱাইফাই নহয় কিনে Welcome back viewers, apni ansai se Good Morning News. Delhi High Court bra Monday din aap leaders bra file kora petitions ke August 12 de hunibole list kurshe.
Idu petitions ke Arvind Kejriwal aru Manish Sisodia bra trial court la face da khilaf enforcement directorate la charge sheet day cognizance lobole mangishe. Enforcement Directorate la Council bra Janaishi ki petitions June 2024 file hushe. Idu do point thaganai kile money agency la hate poisa sanction huado paishe. Union Home Minister Amit Shah bra Monday din ekta meeting chair kurishe Delhi de notun criminal laws implement kurake review kurikina. Idu meeting de Delhi Lieutenant Governor Vinay Saxena, Chief Minister Rekha Gupta aru Home Minister Ashish Sood shamil hoise. Tripurado drug traffickers nimide corridor hoi jaise. Idu bardo duida maiki drug traffickers pra Bihar to Tripura train ra drugs smuggle kurishe. Kundu Agartala GRP police aru Agartala RPF taijunge 4.45 kg sukha cannabis dogore Bihar de Agartala railway station de kurishe. Duida maiki bra cannabis to duida handbags de train ra Delhi de loi jawle koshish kurishe. Agartala GRP Police Inspector Tapas Das Prakushe ki market value de cannabis to rupees 50,000 kimat laga ase. Duri loa maiki kanla naam ase Rasulian Devi 25 aru Ranju Devi 40. Agartala GRP Police aru RPF personal bra duida khatarnak drug traffickers ke bhi Agartala railway station de 13 packets de 22 kg 775 grams sukha ganja logore turishe. कल अगरतला रेल स्टेशन में दो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें अगरतला जीआरपी आरपीएफ मिलके गया है. तो एक्चुअली कल टोटल 4 ड्रग पेडलर को हमने अगरतला रेल स्टेशन से मतलब अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 लेडीज़ है और 2 जेंट्स है. तो 2 जो लेडीज़ है वो लोग बिहार से बिलोंग करता है. जो उसका नाम है, एक का नाम है रोशन देवी और एक का है रंजू देवी. तो उन लोगों के पास से टोटल 4 केजी 405 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. जो एक्चुअली वो लोग बहुत दिन से मतलब रेल स्टेशन के यूज़ करके ये बाहर लेते थे, लेकिन अगरतला रेल स्टेशन में काली वो लोग मतलब पहले आया है ऐसा बोला है. तो और एक जो है वो रात में हुआ है. वो एक्चुअली जस्ट जो देवघर एक्सप्रेस जाने वाले थे इसका जस्ट बिफोर. तो वहाँ पर भी हम लोगों ने 2 जेंट्स को अरेस्ट किया है, जिसका एक का नाम है बिल्ला लोशन जो कलमचरा थाना से बिलोंग करता है शिवजला डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा जो है पिंटू सरकार जो तिलियामुरा थाना से बिलोंग करता है, वो खैशामंगल का रहने वाला है. तो उन लोगों के पास से टोटल 22 केजी 775 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. तो कल ही हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किया हमारा अगरतला जीआरपीएस में, और हम लोग आज उन लोगों को लानत कोर्ट में पेश कर रहे हैं विद पुलिस रिमांड. और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें और भी कौन कौन इसमें शामिल है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग ज़रूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे. जो गांजा बरामद हुआ है उसका बाजार रेट कितना होगा? वो लोग तो एक्चुअली जो जेंट्स 2 पकड़ा वो बोल रहे हैं कि वो लोग मतलब पंजाब में पहुंचाएंगे ऐसा बोला है अभी प्रिलिमिनरी. और Sikkim Governor Om Prakash Mathur bra May 5 te Sikkim la statehood 50th anniversary ke mark kurigina Raj Bhavan bra annual health camp flagged off kurishe. STNM Hospital Doctors, Central Referral Hospital, Manipal aru Noida Siliguri Khan bra camp ke conduct kurble PDC Yangang de jaise. Raj Bhavan bra ayojan kurigina itu camp la maqsad to remote areas se free medical services dibule nimide thagishe. Governor bra Sikkim Development Journey Day healthcare laga important support kotha koishe. Camp day bra check-ups, consultations, screenings or medicines can offer kurishe aru itu logot preventive care or Sikkim's progress reflect kurigina awareness program bi loise.
Congress leader Sachin Pilot Bra Monday 18 Central Sarkar Pahalgam Hamla Upor Khara Jawab Dibole Lagi Gushe. Pilot Bra media logot kotha kura homoy pushe Congress aro opposition khan bra Pahalgam Mamla Upor Central Sarkar ke support kuriase. Dairo kushe 140 crore desha Janta Khan Miligina Pakistan ke Khara Jawab Dibo Lagi. क्या कार्रवाई करनी कैसे करनी है ये तो सरकार को ज़्यादा जानकारी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक एक नागरिक भारतवर्ष का इस बात के लिए आतुर है कि हम लोग जल्द से जल्द एक प्रभावी कार्रवाई करें ताकि आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की हिम्मत पाकिस्तान ना कर सके। आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन रहे। और इस प्रकार जो ये घटना हुई है इसमें नाम पूछकर पहली बार इस प्रकार की घिनौनी हरकत आतंकियों ने की है और पूरे समर्थन के साथ की है पाकिस्तान के। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिना समय खोए संकोच होकर दृढ़ता से एक मुंहतोड़ जवाब देने का उनको काम करना चाहिए। पूरा समूचा देश एकजुट है और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का यही एक तरीका है। तो हम चाहते हैं कि समय सीमा बांधकर इस सेंसस को ये लोग तैयारी से लेकर आएँ और उसमें इन्वॉल्वमेंट रखें। डेटा साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, NGOs की, विपक्ष की, पक्ष की, सब मिलकर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जल्द से जल्द एक पुख्ता साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल हो ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें मिलकर एक पॉलिसी ऐसी इम्प्लीमेंट करें ताकि जो वंचित रह गए हैं उन तक हम लोग पहुंच सकें। इंसान क्या है तो हैवान टाइप लोग हैं, इनको अगर पाकिस्तान पनाह दे रहा है तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग अपने हाथ बांधकर अभी वेट करते रहें। मुझे लगता है कि सरकार कार्रवाई करनी भी चाहिए, लेकिन हम सब सरकार के साथ हैं। ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है और देश को सुनना भी चाहिए। क्या कार्रवाई करनी कैसे करनी है ये तो सरकार को ज़्यादा जानकारी है, लेकिन Monday din PDP leader Mehbooba Mufti do Pahalgam visit kurishe. April 22 day terror attack hua piche tai la first visit ase kushe. Title locals are tourist khan ke log paise aur sawa kurishe ki tourist khan itabi visit kuriase koile do tourist spot do kile bon ase koikina. Kashmir do tourist khan mide open ase koile tourist spot khan bon nukuribi kushe. Manu kun khan tourism ke depend ase tangan ke do sarkar ba support kuribole karne mang kushe. Ide sal nimide loan interest prabi relief dibole nimide demand kushe. Daiba Bakarwal community khan opor concern raise kushe aur kushe ki forest day animals khan anibole nimide allowed kura nai aur tai khan militants khan ke modat kura ke bi unfairly blamed kuri ase kushe. Bandipura aur Kurgam ke recently youth khan na mot hua de tai khan na families khan ke sarkar ba compensate dibole nimide mufti bra urged kushe. इसलिए मशहूर है कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए मशहूर है पहलगाम ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब हालात यहाँ बहुत खराब थे, तब भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखा, क्योंकि कभी भी जो अमरनाथ जी की यात्रा जाती है वो इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुँचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ। तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है, तो फिर आप उनको वहां बताइए, फिर आप उन सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा।
Supreme Court bra Monday di Mikey ekta bra Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar tu la Asom Malik ase koigna Bradford claim kuriado court bra reject kurise. Court bra koise ki itu claim kuriado hosa nohoy aru iku serious lobole laga nohoy. Court bra koise ki itu case to Bishop Devi pichide aya bra bon kurise. It is same reason they High Court DB koila bra reject kurise. United Doctors Front Canberra play kura upper Monday in Supreme Court pra center ke respond to dibule nimide mang krishe. Doctors kan krishe ke itu NET PG exam do ek din de duira shift bra noikina one session bra lobule upper mang krishe. Tai kan krishe ke itu duira shift bra do unfair marking bi hobo pare koigina aru one shift do hi asan hobo krishe. Marks ke adjust kubule nimide normalization use kura upper bi khilaf ase. Iru exam do June 15 the lobole karne scheduled kuigna asibishe. We have challenged the double shift exam in this petition. We are seeking the single shift exam. Because the difficulties are before the students. If they appear in two shifts, so there is a possibility that the one shift might be easier and the other shift might be difficult. Then we are also against that normalization process. The normalization process has been taken from the AIMS New Delhi. So that is not applicable and that is not justified to the other exams because in AIMS Delhi this is just for a qualifying exam. But when it comes to the NEET PG, it is the deciding factor of the medical student, how they will proceed with the future. So we are demanding for the single shift exam. We are not against the exam. All students are very well prepared. They want to give the exam, but in the single shift exam. So we are seeking the same relief that the exam should be conducted in one go. Today court has issued the notice to all the respondents and asked the respondent to come after 1 week. Exam is scheduled on 15th of June. I'm again saying we are not against the exam. We are just looking for asking for the single shift exam. That's it. Vishnu Dio Saibra, Kushiki State investment proposals rupees 4.50 lakh crore upor laga alag sectors pa attract grubule parishe. Idu do hile choasa November day ekta notun industrial policy launch kura bra parishe. Aru 2 saal tak te state pra faida pawo koigna thakala phal khai ase. Saibra aru Kushiki taila sarkar ba corruption check aru leakages plug kurishe juntu pra Congress rule day state laga revenue collection manager. Chhattisgarh sarkar ba Delhi, Mumbai, Bengaluru aru Raipur khande investor connect events loikina ahaba bishi manubra state te invest kurba kushe. Chief Minister koishe ki itu projects ke execute kurigina kaam bhi shuru hushe. इसको सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और जो राज्यांश होता है 40% राज्य का उसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए और आज 15-16 महीने में करीब 13-14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है और अभी पिछले मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो एक साथ 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराए थे और यहाँ तो ये है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है तो हम लोगों ने आग्रह करके भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके 15,000 उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए जी और अभी 2-3 दिन पहले 2,500 जो नक्सल पीड़ित हैं या जो समर्पित हैं उनके लिए पहला किस्त 40 हज़ार का पहला किस्त 2,500 लोगों को उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ पर 80% लोग खेती पर आधारित हैं तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं और 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं और जो अंतर की राशि है MSP के अलावे उसको धान खरीदने का जो तिथि समाप्त होता है उसके 1 सप्ताह के अंदर ही एक मुश्त किसानों को दे देते हैं। पिछले 2 साल का बकाया बोनस था जिसको कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र में
जनता से वादा किया था, लेकिन 5 साल में वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने उसको एक साथ 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किया। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया 70 लाख से ज़्यादा विवाहित माता बहनों को हर महीना भेज देते हैं। तो रामलला दर्शन योजना भी शुरू की है, जिसमें अभी तक 22,000 से ज़्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का दर्शन करके आ गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी के पहले एक बार कहीं तीर्थ कर लें, गंगा स्नान कर लें, और योजना 15 साल जब हमारी सरकार थी तब शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया था। उसको पिछले महीने से हमारी सरकार ने मार्च महीने Kodbra Shimla Sanjauli Moksla Mati demolish Kuribule, other dia Piche, Himachal Pradesh Waqf Board Bra, Mati do illegally occupy Kuria Homoy BJP leader, Anurag Thakurba Mandidin Waqf Board ke accused Kusha. Tabra Kushe ki most building permission or documents ownership day leg Asekoikina. Iduhi Noikina Kodbra structure la 5 stories be unauthorized Asekusha. कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। ये वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गई है। ये एक उदाहरण नहीं, देश भर में ऐसे हजारों उदाहरण होंगे जहां वक्फ ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, कागज है नहीं, और उसके ऊपर मदरसे हों, मस्जिदें हों, या फिर लोगों के मकानों पर कब्जा करने का काम हो, ये सब किया। Delhi Police Ram May 4 Day 24 Sal Vijay alias Lalebra Mahindra Tarbra Mahipalpur Day Security Guard Ekjonge Mari Dikina Polaija Homoy Giraftar Kushe. Victim no Tenge Bishi Serious Chokon Paishe Aro Gari to CCTV Debra Trace Kurigina Sis Kushe Kushe. The Dopor Police Kamba Champion Lawyer. Ekta NGO bra disabled manu or rare disorders manu kanke mocked kurishe koigna kwa pichede Supreme Court pa 5 social media influencer kore Samir Raina bi takishe takan sobke court de ai blin mide question. Court bra Mumbai police kange kuishe ki takan ke notice serve kora nai koile do strict action lobo koigna. Idu do ekta content damaging ase or action di lobo kushe. Social media re disabled manukan ke kinega trade kurubule lage itu opor rules banawle karne court plan kuri ase kushe. Court kushe ke freedom of speech diaro manukan ke insult kurubule karne dia no hoi koigna. Monday din Russian President Vladimir Putin do Indian Prime Minister Narendra Modi ke kotha kushe. Putin kushe ki Pahalgam de terror attack hua do bishi ekta munduk la khatna ase aro itu attack de kimman jon murishe takan sob ke condolence janai dishe. Narendra Modi ke kushe ki terrorism ke fight kura de Russia ba strongly support kure koigina aro kushe ki kun khaba itu attack Kurishe Taekwondo punished Kurubule Laki Koina. India or Russia la leaders can bra itu duida country la friendship to strong panabule karne agree Kurishe. Ekta special meeting nimire Modi pra Putin ke India visit Kurubule karne invite Kurishe. Filmmaker Shikhar Kapoor Monday din American President Donald Trump ke criticize kurshe. Film Sujun Khan US se import kurbo utukan de 100% tariff uthai dibule thamki diya bra. Kapoor kushe ki idu kadam do backfire hobo pare aro ulta Hollywood filmmaker si desh charibule olai jabo. Sunday rati Talahat Truth social platform de Trump Department of Commerce or US Trade Representative Office ke authorized kurishe jun film foreign lanes pra anibo itu opo 100% tariff lagai dibule authorized dishe. Kindu Kapoor safai digina kurishe ki Mr. India Elizabeth franchise starring
cast blanchett aro what's love got to do with it nishina hoile Hollywood film say 75% ra upper box office to US bahar ra ahe aro Trump la bhabana aro ki hoy ase itu do opposite ase kushe Aji nakalin la weather forecast ina janai dibo Parent maximum 26 degrees Celsius to minimum 18 degrees Celsius. Dimapur Day maximum 31 degrees Celsius to minimum 22 degrees Celsius. Kohima Day maximum 22 degrees Celsius to minimum 14 degrees Celsius. Peg Day maximum 24 degrees Celsius to minimum 13 degrees Celsius. Worka Day maximum 28 degrees Celsius to minimum 21 degrees Celsius. Zunubodo Day maximum 19 degrees Celsius to minimum 13 degrees Celsius. Kifri Day maximum 24 degrees Celsius to minimum 17 degrees Celsius. Mokokchung Day maximum 24 degrees Celsius to minimum 17 degrees Celsius. Tunsang Day maximum 18 degrees Celsius to minimum 11 degrees Celsius. Monday maximum 23 degrees Celsius to minimum 17 degrees Celsius. Longlang Day maximum 19 degrees Celsius to minimum 13 degrees Celsius. Noklak Day maximum 18 degrees Celsius to minimum 12 degrees Celsius. Idu weather report loigina good morning news sade khatam kore asa aro tinishna news ar updates pai thakile sai thakbe Nltv